Okay, boys, guys. Yun, woohoo! Dali, papunta pa lang, nakapa-strike na si Master JM. Ayos. Guys, malaki. Ganda ng pagkat mo. Yan, malaki yung bato yan. Mawad. Oh. Babaw lang naman 'di ah. Ha? Doon na lang oh. Saan? Yung may bato doon. Doon? Hindi yun. May bilo pala siya, no? Bilo. Diyan wala oh. Gar, paldo bagar oh. Oh, ha. GT. GT na naman oh. GT kami tin. Ito, lapo oh. Damo lapo pagkalaki. Yuhu. Kanuping.